अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रोन की जिसे आसमान का बेताज बादशाह समझा जाता था, लेकिन यमन के सेहराओं की फ़ज़ा में इस बादशाह को पहली बार ज़मीं बोस कर दिया गया। जी हाँ, तुर्क कंपनी बेकर का तैयार करदा बेरख्तार अकेंची ड्रोन, जो सऊदी अरब की फ़ज़ाइया के बेड़े का सबसे जदीद और मौलिक हथियार समझा जा रहा था, यमन में हौसी बागियों ने इसे तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक ड्रोन गिरने की खबर नहीं है, ये पूरी दुनिया के दफाई तवाज़न में एक जल्जला है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये अकंची ड्रोन है क्या, ये इतना खास क्यों था, सऊदी अरब ने इसे क्यों खरीदा और हौसियों ने इसे कैसे मार गिराया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई इस ड्रोन का पहला कॉम्बैट लॉस है, और अगर है तो इसके तुर्की, सऊदी अरब और खित्ते की दफाई सनत पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो सबसे पहले ज़रा अकंची ड्रोन की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप मशीन की ताकत को नहीं जानेंगे, इसकी तबाही की अहमियत को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, बेरख्तार अखिंची तुर्की की दफाई सनत का वो शाहकार है जिसने ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। ये कोई आम छोटा TB2 ड्रोन नहीं है जिसे आपने काराबाख या यूक्रेन की जंगों में देखा होगा। TB2 एक टैक्टिकल ड्रोन है, जबकि अकेंची एक हाई आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल क्लास का स्ट्रैटेजिक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। इसे उर्दू में समझे तो ये एक बड़ा शिकारी परिंदा है जो काफ़ी बुलंदी पर परवाज करता है और दुश्मन की छावनी पर घंटों मंडलाता रह सकता है। इसका विंग स्पैन 20 मीटर है, यानी पाकिस्तान के मशहूर JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे के बराबर। इसमें 2 अदद इंतहाई ताकतवर टर्बो प्रॉप इंजन हैं जो इसे 40,000 फीट की बुलंदी तक ले जा सकते हैं और बगैर रुके 24 घंटे से ज़्यादा हवा में रह सकते हैं। इसका पेलोड कैपेसिटी, यानी ये जितना असलहा उठा सकता है, वो तकरीबन 1500 किलोग्राम है। ये उड़ता हुआ ट्रक है जिस पर बम, मिसाइल, सब कुछ लादा जा सकता है। अब आते हैं इसके हथियारों की तरफ। अकेंची ड्रोन इंतहाई जदीद तरीन स्मार्ट म्यूनिशन से लेस है। ये MEMC, MEML और MEMT जैसे लेज़र गाइडेड बम लेकर उड़ता है, लेकिन इसकी असल ताकत यह है कि यह बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नज़र से परे मार करने वाले हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि SOM क्रूज मिसाइल। इसका मतलब यह है कि ड्रोन अपने बेस से 200 किलोमीटर दूर किसी हदफ को निशाना बना सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहाँ से आई। इसमें ईसा रेडार लगा हुआ है, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार, जो इसे हवा में मौजूद दूसरे तैयारों का पता देने की सलाहियत देता है। यह सिस्टम 5वीं जनरेशन के लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल होता है। इतना बड़ा, इतना महंगा और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन। सऊदी अरब ने यह मशीन सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी थी कि इसे हैंगर में खड़ा करके देखें, बल्कि यह यमन की जंग में गेम चेंजर साबित होना था। सऊदी अरब ने 2023 में तुर्की के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा किया, जिसके तहत इन्होंने मुतअद्दिद अकेंची ड्रोन खरीदे और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लाइसेंसिंग प्रोडक्शन की शराइत भी तय पाई। यानी अभी तो सऊदी अरब ये ड्रोन खरीद रहा है, मुस्तकबिल में वो इसे खुद भी बना सकेगा। ये दफाई ताल्लुकात में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी। 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने वाले इस ड्रोन को मार गिराना कोई आसान काम नहीं था। रवायती तौर पर हौसी बागियों के पास जो फ़ज़ाई दफाई निज़ाम थे, वो ज़्यादातर शोल्डर लॉन्च्ड यानी कंधे से चलाए जाने वाले मैन पैड्स थे, जैसे कि रूसी साख्ता SA-7 या SA-16, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 10 से 12,000 फीट होती है। ये छोटे TB2 ड्रोन के लिए तो ख़तरा हो सकते थे, लेकिन 40,000 फीट पर उड़ते अकंची के लिए ये बच्चों के गुलैल की तरह थे। यही वजह है कि सऊदी अरब ने TB2 ड्रोन्स में बहुत से नुकसानात उठाने के बाद ये सोचा कि वो अकंची पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई पर जाने का मतलब था कि हौसियों की पहुंच से बाहर निकल जाना। लेकिन दोस्तों, जंग के मैदान में कोई चीज़ भी 100% महफूज नहीं होती, और यही वो सबक है जो अकंची के इस नुकसान ने हमें दोहराया है। अब आते हैं इस सबसे अहम मोड़ पर कि आखिर हौसियों ने इसे मारा कैसे। तो दोस्तों, ये पूरी सूरत हाल अभी तक तकरारों में उलझी हुई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इब्तदाई शवाहिद और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक हौसियों ने हालिया बरसों में ईरानी सपोर्ट से अपनी फ़ज़ाई दफाई सलाहियत को ड्रामाई तौर पर बढ़ाया है। ईरान ने इन्हें अपने 358 मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी फ्राहम की है। अब ज़रा 358 मिसाइलों को समझें। ये कोई रवायती सतह से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक लॉइटरिंग एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका डिज़ाइन ही अजीब है। ये एक सुस्त रफ्तार क्रूजिंग किस्म का मिसाइल है जिसे दुश्मन के ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
اسے لانچ کرنے کے بعد یہ ایک خاص ایریا میں گھومتا رہتا ہے، دشمن کے ٹارگٹ کو تلاش کرتا ہے اور پھر جب اسے کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ درمیانی اور اونچائی پر پرواز کرنے والے اہداف کو بھی مار سکتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ خطرناک ہتھیار جس نے ممکنہ طور پر اکنچی کو نشانہ بنایا وہ ہے حسین یا برکان میزائل سسٹم۔ یہ دراصل ایرانی سسٹمز کی مقامی طور پر اپ گریڈ شدہ شکل ہے جو روسی ساختہ R-27 یا R-73 ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں کو لے کر انہیں زمین سے فضا میں مار کرنے والے سسٹم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تصور کریں ایک لڑاکا طیارے کے ونگ کے نیچے لٹکنے والا میزائل اٹھا کر زمین پر ایک ٹرک کے پیچھے فٹ کر دیا جائے اور اس کے الیکٹرونکس کو اس طرح موڈیفائی کر دیا جائے کہ وہ زمین سے فائر ہو کر ہوا میں 30,000 سے 40,000 فٹ پر جا کر کسی ڈرون کو پکڑ لے تو یہ ایک جوگاڑ ہے، لیکن ایک مہلک اور جان لیوا جوگاڑ۔ حوثیوں نے ماضی میں اس طرح کے سسٹم سے سعودی عرب کے MQ-9 ریپر ڈرونز کو بھی مار گرایا ہے۔ MQ-9 ریپر امریکہ کا سب سے ایڈوانسڈ ڈرون ہے اور اس کی قیمت تقریباً $30 ملین فی پیس ہے، اور اسے بھی یمن کے آسمان پر یہی کچھ نصیب ہوا جو اب اکنچی کو ہوا۔ یہ ایک پیٹرن ہے دوستو، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق یہ ڈرون جنوبی یمن یا نجران کی سرحد کے قریب ایک آپریشنل پرواز پر تھا جب اسے مار گرایا گیا۔ گرائے جانے سے پہلے اس کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں یا اگر ہم اس سے پہلے کے پیٹرن کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈرون اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے نگرانی کر رہا تھا یا ممکنہ طور پر کسی ہدف کو انگیج کرنے والا تھا کہ اچانک زمین سے ایک میزائل نے اسے جا لیا۔ جب 40,000 فٹ کی بلندی سے 1500 کلو گرام وزنی مشین نیچے آتی ہے تو اس کے پرزے میلوں دور تک بکھر جاتے ہیں۔ اب آئیے اس نقصان کے اسٹریٹجک اثرات پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک ہارڈ ویئر کا نقصان نہیں ہے، یہ ایک شہرت کا نقصان ہے۔ بیکر کے بانی سیلچک بیرختار نے اس ڈرون کو اتنا محفوظ قرار دیا تھا کہ اس کا ایسا ریڈار اور الیکٹرونک وارفیئر سویٹ اسے میزائلوں سے بچا سکتا ہے، لیکن یمن کی زمینی حقیقت نے ثابت کر دیا کہ ایسیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر روایتی جنگ میں بڑے بڑے دفاعی نظام بے بس ہو سکتے ہیں۔ حوثیوں کے پاس فضائیہ نہیں ہے، ان کے پاس سیٹلائٹ نیویگیشن نہیں ہے، ان کے پاس اربوں ڈالر کے ریڈار نیٹ ورک نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک ایسی مولک صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ وہ سعودی عرب کے مہنگے ترین اثاثوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ترکیے کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ بیکر کمپنی نے آذربائیجان، یوکرین اور لیبیا میں TB2 کی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر اپنی برانڈ امیج بنائی تھی کہ ہمارے ڈرون ناقابل تسخیر ہیں، لیکن دفاعی صنعت کی دنیا میں پہلا کامبیٹ لاس وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصلی خریدار آپ کی مصنوعات کی خامیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب F-117 نائٹ ہاک اسٹیلتھ طیارہ سربیا میں مار گرایا گیا تھا تو وہ پوری اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے لیے ایک دھچکا تھا، لیکن اس سے اس ٹیکنالوجی میں بہتری آئی۔ بالکل اسی طرح اب بیکر کو اس بات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آخر اکنچی کے الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سسٹم نے کام کیوں نہیں کیا۔ کیا ایسا ریڈار زمین سے آنے والے اس خطرے کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا، یا پھر کیا انسانی غلطی تھی کہ ڈرون کو غلط اونچائی یا غلط روٹ پر بھیج دیا گیا؟ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات بیکر کو بہت جلد تلاش کرنے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اکنچی کا پہلا کامبیٹ لاس ہے؟ اس پر تھوڑی بحث ضرور ہے۔ کچھ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے لیبیا یا شمالی عراق میں بھی اکنچی کو نقصان پہنچا ہے، لیکن بیکر یا ترک حکومت نے کبھی بھی سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی۔ یمن میں گرائے جانے والے اس ڈرون کی تصاویر اگر واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کریں کہ یہ واقعی اکنچی ہی تھا تو یہ تاریخ میں درج پہلا باضابطہ نقصان ہوگا، اور اس کی ذمہ داری سعودی عرب پر آتی ہے کہ اس نے ڈرون کو کس طرح آپریٹ کیا۔ شاید سعودی فضائیہ نے اس TB2 کی طرح نیچے لا کر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہو، یا پھر حوثی واقعی اتنے قابل ہو گئے کہ 40,000 فٹ کی بلندی پر بھی ٹارگٹ لاک کر سکتے تھے۔ اگر دوسری بات سچ ہے تو یہ تمام ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو اپنی فضائی برتری کے لیے مہنگے ڈرونز پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ دفاعی میدان میں کوئی بھی پلیٹ فارم ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ آج اگر سعودی عرب کا اکنچی گرا ہے تو کل کوئی اور ڈرون گر سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ کیا ہم اپنے فضائی دفاعی نظام کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ ایسے ہائی پروفائل اہداف کو بچا سکیں؟ کیا ہم نے اپنے ڈرون آپریٹرز کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ وہ دشمن کی فضائی دفاعی چھتری کے نیچے کیسے زندہ رہیں؟ اور کیا ہماری دفاعی صنعت اس قابل ہے کہ وہ ایسے الیکٹرونک وارفیئر سسٹم بنائے جو ان جگاڑو لیکن مہلک میزائلوں کو فیل کر سکیں؟
یمن کی زمین پر یہ محض ملبہ نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ٹیکنالوجی کا زور کبھی بھی انسانی عزم اور جنگی چالاکی پر ہمیشہ حاوی نہیں رہ سکتا۔ سعودی عرب نے اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ رکھتے ہوئے جدید ترین مشین خریدی، لیکن دوسری طرف ایسے جنگجو ہیں جنہوں نے پرانے میزائلوں کو موڈیفائی کر کے لاکھوں ڈالر کے اس ہتھیار کو تباہ کر دیا۔ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر کی خوبصورتی ہے یا شاید تلخی ہے؟ اب آپ کی باری ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کو یمن میں اپنی فضائی حکمت عملی بدلنی چاہیے؟ کیا ترکی کو اپنے ڈرونز کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا پاکستان کو اس واقعے سے کوئی خاص سبق لینا چاہیے؟ اپنی رائے لکھیں، کیونکہ آپ کی رائے اس چینل کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔